हे नारायण सब तो तुम्हारे भियान एक दो तीन दादा गतिटा रही एक लक्ष्य करूँ विपटा आसो आठटा आसो झाप आस 10 12 सब आसो ये तो मतलब ताला को सवाई गई मत कही हां तेरी का थैंक भाउज घरे कल्याण कल्पद्रुम चिदानंद चिन्मय चिर सुंदर श्रीमान श्री 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 सत्य नारायण देवों भक्ति प्रीति अर्थे
आनंद एक बार हरे हरे कल्याणमयी जगत जनानी शारदा देवी वृत्ति अर्थे माँ जागुड़ी वृत्ति अर्थे बाबा महादेव वृत्ति अर्थे मम आराध्य मम वंदे अवधूत गादी ब्रह्म बाबा कुलमणि वृत्ति अर्थे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धामूर्ति वृत्ति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे उपस्थित आबाल वृद्ध वनिता मानकर संस्कृति संपन्न जागुलई पदर ग्रामर ग्रामाधिवासी मानकर अनुष्ठान सभापति संपादक संयोजक आयोजक कोषाध्यक्ष मंडली मो माँ भौणी मानकर कुनाकुनी पिला मानकर नारायण सर्वस्मिन काले सर्वरिष्ठ खंडन करी भव्य अनुष्ठान को दीर्घजीवी करवा हूँ सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे सर्वसिद्धि पदभव पद विष्णु परम पद सदा पश्यन्ति सूर्य दिव्य चक्रातकं त्रयंबक ददामहे शुभं मृत्यु मुख्य नामृता नमः शिवाय माता को शारदा देवी पिता को परमेश्वर साक्षात कमला देवी ये वाक्य देवी नमस्ते सर्व पाप घन प्रणतोस्मि दिवाकर नम ब्रह्मण्य देवाय ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः
ପଞ୍ଚଦେବ ଲମ୍ବା କେତେ ନା ଚଉଡ଼ା କେତେ ଲମ୍ବା କେତେ ନା ଚଉଡ଼ା କେତେ ଲମ୍ବା କେତେ ପଞ୍ଚଦେବ ଇରେ ଇଏ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଯା ଇଏ ମନରେ ଭାବୁଛି ସାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସରେ ସାନ ବୋଲି କହିଲେ ଚୁପ୍ ଆପଣ ଭାଇନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଉ କାହା କହୁଛ ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାପା ସନ୍ତୋଷ ସନ୍ତୋଷର ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ସର୍ବଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ବିଚରା ସଫଳ ଲାଗେନି ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ କହିବି ଆରି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଆଉ କଣ ସମସ୍ତ ପାଳିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ତୁମେ ପାଳିଆ ଇଏ ପାଳିଆ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଇଏ ଏମିତି ତୁମର ନାରାୟଣ ମା ଜାଗୁଳି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ରୁଦ୍ର ମାଧବଙ୍କର ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ର କହିଲେ ଶିବ ମାଧବ କହିଲେ ନାରାୟଣ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ମୁଁ କହୁନି ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ରେତଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନ ଆଗକୁ ଯିବୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଗୋଳବାଇ କବିବର ବାଙ୍କନିଧି ଦାସ ଲେଖିଲେ ଆଚ୍ଛା 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 ଜଙ୍କିଆ ପାଖରେ ଓହୋ ରେତଙ୍ଗ ପଛକୁ ଜଙ୍କିଆ ପାଖକୁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିକିରି କହୁଥିଲି ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୋକ ଠିକ କହିବୁ କି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ବାପା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କାଲି କହିଲି ଶଳା ଚୁଟି କଟା ପୁଅ ସଖୀ ମତେ ମାଇଲାଲୁ ସେ କହିଲା ଆମେ କୁହ ତାଙ୍କୁ ଶଳା କହିଲୁ ନା ନା ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କହିବା କହିଲା ଏ ମୋ ଠାରୁ ମନରେ ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କା ଲେଖା କେମିତି ତୋ କୋଠା ମୋଠା ମିଠା ତୋ କୋଠା ମୋଠା ମିଠା ଚୋଟା ଭାଜିବ ଦେଖୁଛୁ ଶରତ ଚାନ୍ଦ ଦିନେ ତ ଭାବିଲ ଭଲ କିଣଲ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ ଶରତ ଚାନ୍ଦ ଦିନେ ତ ଭାବିଲ ଭଲ କିଣଲ କପଟକୁ କନ୍ଦ ପ୍ରାୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ବାଙ୍କା ଦାସ ତୁମ ପାଦ ତଳେ କୋଟିଏ ଜୁହାର କେମିତି ଲେଖା କହିଲା ଛନ୍ଦ କପଟକୁ କନ୍ଦ ପ୍ରାୟ ମଣି ଛନ୍ଦ କପଟକୁ କନ୍ଦ ପ୍ରାୟ ମଣି ମନ୍ଦ ବିଚାରିଲୁ ପଦରା ଯିବ ଛୋଟା ମନରେ ବଡ ବଡ କାଠ କରି ବଡ ବଡ କହିଲ ଶଳା କହିଛି ବୋଲି ତାହେଲେ ତୁମ ଗୋଡ ହାତକୁ ସବୁ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଜାଳିବି କହିଲା ଇଏ ବଡ ବଡ କାଠ କରି ଗଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ି ଜାଳି ଜାଳି ଦେବେ ହାତ ଗୋଡ ବଡ କାଠ କରି कला अरजी अछुजा धन दारा सुत अरजी अछुजा बंधु
କେମିତି ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଦଣ୍ଡନାଚ ସ୍ୱର ହଉଥିଲା କାବ୍ୟ କରୁଥିଲା ଶୋକ ନାହିଁ ହଁ ନି ଶୋଳକି ଆଘାତ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଓ ବାଗିଆ ବାଙ୍କା ବାଙ୍କା ଭୋଜି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଲା ବାଲା ଏଠି ଲେଖିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାତ କନ୍ୟା କୁଳେନ ବିବାହିତ ଦେବେନ ପୂଜିତ ଆ କନ୍ୟା ବରଦ କନ୍ୟା ବରଦ ଭାବ ବରଦ ଭାବ ବାବୁ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିନିଅ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଲା ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ତ ହଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୋ ମନେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ସମାପ୍ତି କରିବା ଏଠି କୌଣସି ବାକି ଖାତା ରହିନି ନାଇଁ ଆମର ବାକି ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ କରିଦେବା କୋଉ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଜୀବନର ସଙ୍ଗୀ ଦୁଃଖ ସୁଖେ ଭାଗି ଦୁଇ ପାରୁଷରେ ଦୁଇ ନା ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ମା ଜଣେ ଭାଇକୁ ଜଣେ ମା ମା ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କିଛି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣକୁ ଅର୍ଥ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛି କହ ସ୍ତ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ମା ଦେଇପାରିବନି କି ମାର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂରଣ କରିପାରିବନି ନା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାର ପୁଅ ବାର ବାହାଘର ସରିଲା ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନରେ ବୋହୂ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ବାଢିବାକୁ ଯାଏ ତାର ମା କି ସେ ପୁଅର ବୋହୂ କହିବ ବୋହୂ ମମି କାହିଁ ଗୋଟେ ପାଟି କରୁଛୁ ସେ ଯୁଗରୁ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହଉ ଆସୁ ଆସୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି ମମି ଯେ ଏଯାବତ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଥିଲି ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲି ମୋ ପୁଅର ଯତ୍ନ ନଉଥିଲି ଏଣିକି ବିବାହିତ ପୁଅର ଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ଯଦି ମା ନିଏ ସେଟା ସୁନ୍ଦର ହୁଏନି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠି ଥିବ ମା ଥବ ପୁଅ ଯଦି କହିବ ମା କୁ ମା ଗଲୁ ଟିକେ ଚା କରି ଆଣିବୁ ସେ କଥାଟା ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାଧିବ ବାଜିବ ନା ହଁ ପରା ଆଜି ଠାରୁ ମୋ ପୁଅକୁ ତୋ ପାଖକୁ ଟେକିଦେଲି ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି ତୁ ମୋ ପୁଅର ଅନୁରୂପ ମା ହେଇକି ମୋ ପୁଅକୁ ଚଳେଇବୁ ମୋ ମା ମାନେ ସବୁ ଆଜି ଶେଷ ରାତି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମା ହୁଳହୁଳି ନଦବ ଆଜି ମୋ ପାଲା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଯିବ ମୁଁ ଜାଣିବି ତା ଘରେ ଯେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସେଇ ମା କରେ ସାର୍ କେମିତି କେମିତି ହଁ ନା ସିଏ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବଡ ସାନ ଭାଇ ମୁଁ ବଡ ଭାଇ ବଡ ପୁଅ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିବି ମା ମାନେ ଯଦି ଠିକ ମା ହେଇଥିବ ସେ ଦି ପୁଅଙ୍କୁ ସମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ ନା ବଡ ପୁଅକୁ ଏତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାନ ପୁଅକୁ କମେଇ ଦବ ନା ସମାନ ଯଦି ଆଜି ଏ ଜାଗୁଳେଇ ପଦର ମା ମାନେ ମୋ ପାଲା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିବି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କଳି ହଉଥିବ ସେ କଳିର ମୂଳ କାରଣ ମା ଠିକ କଥା ଆଉ କାହିଁକି ନା ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର କରୁଥିବ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର କରୁଥିବ ସେ ଏଇଠି ସାନ ପୁଅକୁ ମା ଭଲ ପାଇନି ଇଏ ସାନ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବଡ ପୁଅ ପାଲା ନ ଦେଖି ଉଠିଛ ତମେ ମା ର। ନାଇଁ ହଁ ତମ ବାସି ପାଇଟି ଆମେ କାଲି ସକାଳୁ କରିଦେବୁ ଆଜି ଯିଏ ଗୋଟିଏ ପୁଅର ମା ମା ସିଏ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷର ଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ମା ହବ ହଁ ସେ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଯାଇପାରିବନି ଛାତି ଫାଟି ଯୋଡ ମା ହାତର ଖେଳ ମୁଁ କରିଦେବି ପ୍ରଥମ ଦିନ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ସେ ଗୀତ ବୋଲତେ ସେ କାନରେ ତାଙ୍କର ପଡନି ନା
सत्य जुगे तक्षक काम कौन त्रेतया जुगे काम कौन द्वापर जुगे काम कौन कई जुगे काम कौन से सब गोटी गोटी आमे चार चारटा कहबू पोथी पढ़ते पढ़ते धोती मरम न जाने कोई मो ज्ञानेन्द्र पुंगव विचार करंतु आपण तो स्त्री केते बेले आपणकर मंत्री हबो राजा को जेमती मंत्री बुद्धि दिए जो परिवार रे विपद पड़ीथिला बेले स्वामी की स्त्री बुद्धि न देला से परिवार रहिबो पाला कहले लोक शिक्षा ये भजनिया गायक तुम्हें करूथलो राघव पांडवीय काई मु तो 45 मिनिट सुनिली रामायण आड़ू गला नहीं ना जाइछि शोक नहीं कांको पैसा पतर दब नहीं एरा 2000 टंकिया गायक एटी जेति कि आपण माने बसचंत सब सुनंत ताले केते बेलो मा गोटिए स्त्री ता स्वामी रो मां हबो स्त्री हबो मंत्री हबो ताले से परिवार केबे हेले कली लागिबो ना वाह 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 सुरुखुरे से परिवार चलिबो धनी परिवार हो दरिद्र परिवार हो मां अलगा स्त्री अलगा ताकू पार्थक्य करना नारी समाज रे प्रहरिका सृष्टि करना ये ओडिया पद पूर्वरु संस्कृत श्लोक गाउचे सुनंतु कहला क्रोधे बासी रते बेसिया भोजने जननी समा मंत्री बुद्धि नारी प्राण जेतिक आपण माने बस सब शुणु मो माँ मान क्रोधे दासी टिके विचार कर माँ जदि कौनसी नारीर स्वामी गाँव हो कि बाहर हो कौनसी दुर्बृत्त लोक सहित द्वंद्व करी राग तम तम ही फेरी थब से प्रकृत स्त्री जदि होइतबो ता क्रोधानल को लिभेई दब से कोन कथा कहिकरी हाँ कौन कहले मन कर तो गाँव रे तू का संगे द्वंद्व करी आसीछ बे तो स्त्री सेठी तते बसई दब हां बुझेई दब कह सी केते कर तुम्हें कहीं तांको संगे पार्टी करूछ आमर एते द्वंद्व को किए जीव एमिति कथा कहि कि तते बुझेई दब तो अंतर रे जळुथिबा क्रोध अनल लिभि जी अच्छा अच्छा किंतु सेई जगह रे हां तुम्हें जदि मंत्री न हल ए दासी न हल ताहले पार्थक्य हबो मां स्त्री भीतर कौन मां हबो ना तुम्हें जदि कहबो कह अरे बाड़ी पड़ा मोरी ऊपर अंडा देखौथलो तार तो किछि करि पाइलु नै अरे ने कटु ने जा कोन करबो से मारिले अड़ुआ मोले अड़ुआ तेणु करी स्वामी जेते बळे राग तम तम होइथिबे क्रोधानरे जळुथिबे दासी परी सेवा करी स्वामी की शांत करि दबा स्त्री रो कर्तव्य कोन पु बुझुछु सेठी आ मां कथा से सुनिबनी ना क्रोधे दासी रते बेसिया जने जने दुष्टा नारी अछंती स्वामी जदि रति क्रीड़ा करबा को जिवे से फ फ बाजिबे सेते बोले तो मुंड ठीक नथबो जदि जाबुडाटे पकेला कान मुंडे रे बसिला ए दादी र मुंडे रे पुरौचू नारी जेते बोले ता पुरुष को अंग दान करिवो द्विधा म रखिबो नाई मन रे ना बेसिया जेमिति दान कर अंग नारी शयन बेले बेसिया परि दान करिवो अच्छा भोजने जननी समा माने स्वामी की स्त्री खाइबा को देला बेले मां जेमिति पुओ को खाइबा को दिए स्त्री ता स्वामी की खाइबा को दो मोबाइल आने कोन करबा ओ बापा टापरा अरे मूर्ख के तू द्विधा रखे खाइबा को दबो नै ला खाइबी देखुचू कोन मोबाइल भोजने जननी समा पुआ हां विपद पड़ी स्वामी की स्त्री मंत्री रूपे मंत्रणा दब आपण माने विचार करंतु जो परिवार रे स्वामी घोर विपद रे पड़ी बुद्धिमती स्त्री जदि ताकू बुद्धि न देला से की स्त्री किंतु नारी अछंती स्वामी की बेसे विपद रे पके दे बरा यही कथा कहि कि मां मान को भीतर परिवर्तन आनो आ मां को अलग स्त्री को अलग नहीं करूछ वाह तेणु पुओ सर ये दुनिया रे जो पांडवों कथा आलोचना करूथिले जेना बाबू आपण
देखंतु जने मोहियसी नारी होची द्रौपदी आज्ञा गोटिए स्वामी गोटिए स्त्री सारे बाड़ी पे बाड़िया पिटा ही कि महिला कमिशन होनी हौजी किंतु गोटिए नारी की 5 पति 5 पति हाँ एक पत्नी बरण कला देखो 5टी पति से ये केते अंतरे जिंद भाव जाति अछि की मते ब्रेक देखैबो तमे छिंडेबो तुम एरिया तो नृसिंह होता टाणी टाणी झिंडई नहीं तुम्हें कौन झिंडई दब ब्रेक एडी जेति कि आपण माने बसछन सब सुन तुम्हें आत्मरक्षा करबा पई कहउछ मु जानी बाबू मान ज्ञानी मा आज्ञा सारे गोटिए स्त्री की 5 पति से 5 जनकर प्रकृति भिन्न बिल्ला युधिष्ठिर कौन करती ना धीर स्थिर 5 पद कथा कहले पदे कथा बाहरिबनी टिके देखंतु गाँ गहली रे गोटे गोटे लोक अछंती भड़ भड़ हेबे देखला तांको द्वारा साग सिजीबनी आउ जण जण पूरा नीरव सबुतक काम से करिबे युधिष्ठिर सेही धरणर लोक भीम बोझे खाइबो किया का पे खाइया को अछि कि नाही से बुझिबनी ना गोटे गोटे लोक कहबे आइलु मु सब खाई इरा 5 जनक पे तरकारी हेची सेठी से बुझिबेनी नहीं बरा भीम सेही धरणर लोक आज्ञा अर्जुन स्वाभिमानी सब में केवल मु युद्ध करिबी अन्यठू जीतिबी हां हारिबा से शिखना अल्ला हारिले जीतिबो मो माँ माने नकुल सबु बेले दर्पण रे मुह देखुचंती मोठू आउ के सुंदर नान वाह 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 सहदेव होचंती धुरीण ज्योतिर्विधि सबु बेले रिसर्च कल्चर करूचंती साधना करूचंती वाह वाह सीता खरी पाठे आउ गोटे प्रकृति खरापी भीमर जेमिति बोझे खाए विचार करे द्रौपदी की बहुत करिबी आज घाट बढ़िया काम गोलमाल करनी मु से चिंताधारा गायक नुहे मोर चिंताधारा उभय पक्षर पाला भल हो अनुष्ठान समस्ते पाला भल होइछि बोली कोन हां एटी जेति कि आपण माने बसछन सब सुनम आज्ञा चल भीमर भीमर लक्ष्य द्रौपदी सहित मु बेसी प्रीति करंती जे खाइला तार काम उद्रेक हला किंतु यही जो 5 जन स्वामी की गोटिए सूत्र रे बांधी थिले द्रौपदी हां आमे गोटिए स्त्री की गोटिए स्वामी बाड़िया पिटा ही की मरछु हां बरा छाड़ंतु से कथा हां आज आपनकर आशीर्वादकारी हेबे किए कहिबी शमी वृक्षर अछि पंडित पांडव मानकर धनु अस्त्र अछि जगी चंदी किए शोषक तक्षक लक्ष्यक से सदस्य जाको तक्षक लागे जगी शोषक गोटे कोन शोषिछि इरा अष्टकुला नाग भितर शोषक कोन अछि हां क्यों मो कहिबार तात्पर्य से अभिशाप देइचंती जे जीव से समी मुख भीतर को से तार मूर्धना पात हो केवल अर्जुन को छाड़ी करी अरे अर्जुन केवल ये गुप्त विराट देश रे रहिबे बोली आशीर्वाद पाइथिले गोटी अभिशाप आशीर्वाद रूप रे काम देला आज्ञा जो इंद्रंकर सजियार संगिनी की उर्वशी से उर्वशी दिने कहिले अर्जुन को आसो मो संगे प्रीति कर ना